Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Lain-laing kalihukan gipahigayon atol sa 80th birthday ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Local campaign period gisugda na. Pagpahigayon sa Operation Baklas, subsub. Off-airport plane crash simulation exercise gipahigayon. Ug karong mabatyagan na ang init nga panahon, unsa nga mga prutas ang himalitan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Cebu nagtapok sa iyang yutang natawhan sa Danao City aron dungang sugaton ang iyang 80th birthday. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kini ang unity ride nga gihimo sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte padung sa boardwalk sa Danao City kagabi. Dito gihimo ang Mañanita Rally, Danawanon's birthday tribute to FPRRD. Ang mga taga Danao ug mga nagpuyo duol sa syudad ang midiretso na sa boardwalk kundi gihimo ang usa ka programa samtang nagpaabot sa tungang gabi. Sa venue sa Mañanita Rally, gipabarog ang dakong Freedom Wall kundiin gipaabot sa mga supporters ang ilang birthday greetings sa kanhi Presidente. Paghagtok sa tungang gabi, dungang mikanta ang mga supporters ug Mañanita song nga gisundan sa birthday song. Bit-bit nila ang cupcakes nga gibutangan og kandila. Sa susamang programa, nagpaabot sa iyang pasalamat ang anak sa kanhi Presidente ug karon Davao City Mayor Baste Duterte sa padayong suporta sa publiko sa ilaha. Kamong mga nanggawas para musuporta sa kuamakan, para magpakita nga di mo subot sa nahitabo. Salamat kay sa inyo ha. Kay di naman ikaya nga kami ragin tinuod lang. Pila kami kabog, ako Mayor Ramos Davao. Ang kalaban nato ani kalaban namo kay sa gobyerno, Presidente. Okay. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Subay gihapon sa 80th birthday ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, mga supporters mipahigayon og mga kalihukan dinhi sa Subo, usa na ni ana ang diha sa Mandaue City. Ug alang sa dugang detalye atong makauban live si Nico Sereno. Nick? Yes, may dinhi sa Mandaue City, partikular sa may pasilong sa Paradise dinhi sa North Reclamation Area. Gihimo karong hapon ang kalihukan paghandom sab nining ika-80 nga adlaw natawhan sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Pinangunahan sa hakbang ng Maisog Cebu Chapter, gihimo ang simple apan makahuluganon nga programa dinhi sa pasilong may paghandom sa birthday sa kanhi Presidente subay sa ilang hugot nga panawagan nga ipahibalik na siya dinhi sa nasod. Gawa sa programa nga gihimo o gi-host sa mga co-conveners sa hakbang ng Maisog, dunay mga performance sab nga gihimo ug dunay mga video messages nga gipakita sama ni atong sa anak sa kanhi Presidente nga si Davao City Mayor Baste Duterte. Ning maong kalihukan may mabantayan nga kasagaran sa mga mitambong nagsulob ni siya og itom o puti nga mga t-shirts, ingon man green nga t-shirts nga dunay marka nga bring him home. Mensahe kini nga dad-o na gyud dinhi sa nasod ang kanhi Presidente. Duna say gimuntar nga manifesto wall kun diin mipirma og mga mensahe, mga birthday messages alang sa kanhi Presidente ang mga tawo. Ingon man dunay gi-offer nga t-shirt printing services alang kini sa mga tao nga makapa-imprenta sila sa ilang mga t-shirts. Libre ni sila basta kung nagdala man sila sa ilang kaugalingon nga mga t-shirts, personal nilang nga mga t-shirts. Apan kunwa doon na sa gipamaligya ang atag 100 pesos para maka-imprenta sa maong nga mga t-shirts nga dunay mensahe pag-auhag nga mapahibalik na sa nasod ang kanhi opisyal nga nakaron sa The Hague sa the Netherlands. Sa maong programa may tungod kay birthday man
ang gi-celebrate sa kanhi presidente. Doon na po daw party para sa mga bata, doon mga pagkaon nga gisawan sama sa mga ice cream nga giapod-apod sa mga kabataan sa Mandaue, ug ingon man dunay pagkanta og birthday song ug pag-slice sa cake, dako nga cake para sa kanhi presidente ang giapod-apod rasab sa mga partisipante nimong kalihukan, ingon man sa mga residente sa pasilong sa Paradise nga niya karon mitambong sa maong kalihukan. Kini ilang kalihukan paghandom sa birthday sa kanhi presidente gisukip kini sa dakong political rally nga mahitabo karong gabi ning maong lugar dinhi sa Mandaue. May matud sa mga conveners sa hakbang ng maisog magpadayon ang ilang makalihukan hangtod nga dili gyud mapahibalik dinhi sa Pilipinas si kanhi presidente Rodrigo Duterte. Gani atong nasayran dunay laing kalihukan sab nga himuon karong gagabi una sa Plaza Independencia sab sa Cebu City. Pao gihapon nga katuyuan may birthday celebration para sa kanhi presidente ug pag-awhag kaniya nga mapahibalik na siya dinhi sa nasod subay nining mga kasong giatubang niya dito sa International Criminal Court. Kay gusto nila kung doon na makunisa ang kanhi presidente diri siya sa Pilipinas mataral nga hukmanan og Pinoy ang muhukom kaniya. Mo kanang latest may gikan dinhi sa pasilong sa Mandaue. Yung pahimangno lang data sa tumakaigsunan. Medyo traffic na kini mong bahin sa mga muagi ning mga orasa dinhi ning mong bahin sa North Reclamation area tungod sa dakong political rally nga himuon sab dinhi ning mong event karong gabi una. Mong latest gikan sa Mandaue City, may Daghang salamat, Nico Sereno. Sa laing balita, off-airport plane crash simulation exercise gipahigayon. Gisalmutan kini sa mga personnel sa Mactan Cebu International Airport Authority, PNP Aviation Security Unit, General Aviation Locators, BFP, Lapu-Lapu City Rescue, Civil Aviation Authority of the Philippines, OCD-7 ug Lapu-Lapu City Police. Kini aron mapangandaman ang mga angayang buhaton kung ugaling may mga eroplanong madisgrasya gawas sa perimeter sa Mactan Cebu International Airport. Gipahigayon kini sa suong Mactan kagahapon sa hapon di nasuta nga gikinahanglan ang coordination sa nagkadayang ahensya sa gobyerno, lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa MCIAA. Gitunan usab ang mga laka nga himuon kung may mutumaw nga uban pang mga contingencies. Sa nakalabayng mga buwan, ubay-ubay nga mga aircraft accidents na ang nahitabo sa laing mga nasod ug sa ubang mga dapit dinhi sa Pilipinas. Nang ready ta. Wala kay murag nakadaghan na ra ba karong ang nahitabo sa kalibutan, no? Plane crash ina na. So incumbent sa ato as an LGU na mag-andam. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ana sa stable condition ang usa ka sakop sa Special Weapons and Tactics kon SWAT nga napusilan sa usa ka lalaking subject sa ilang operasyon kagahapon sa Sitio Balagtas, Barangay Pahina Central, Cebu City. Ang pulis naigo sa iyang bukton ug natapsingan usab ang iyang tampihak. Human siya po sila sa suspect nga ilang gialarmahan tungod sa pagdani ini og armas. Alas 10 kagahapon sa buntag, nagpakitabang ang bana sa babaeng gikarelasyon sa suspect human siya gitinguha matud pa nga pusilon ni ini. Pag-abot sa mga sakop sa SWAT, giunhan sila sa pagpusil ug naigo ang SWAT member apan nakahimo pa kini pagbaws ug napatay ang suspect. Nasalbar matod pa sa pulis ang kinabuhi sa complainant ug sa ubang mga tawo sa dapit dihang namusil na ang suspect. Subay ni ini, girekomendar siya nga hatagan og pasidungog tungod sa gipakita nga kaisog. Sa samang higayon, gipahimangnuan sa Cebu City Police Office ang tanang ginsakpan nga dili mo kumpiyansa ug alerto kanunay aron dili mamiligro ang kinabuhi. With his gallantry, we will be endorsing him for an award, no? Natay gitawag nga medalya ng Sugatang Magiting, which Lapu-Lapu City Election Officer Attorney Anjanette Lamban mitataw na di na kinahanglan pang mangita og substitute nga mga magtutudlo aron muhulip sa mga sakop sa Electoral Board nga wa makapasar sa theoretical ug practical exam nga gipasugdahan sa DOST. Matud ni Attorney Lamban, sa pagkakaroon wala pa siya nadawat nga kopya sa resulta sa theoretical ug practical exam sa mga magtutudlo sa Lapu-Lapu City nga magsilbing Electoral Board alang sa eleksyon karong Mayo.
604 ka mga magtutudlo sa Lapu-Lapu City ang napaubos sa training ug mikuha sa naasoy pasulit. Niadtong Martes gipahibaw sa DOST-7 ang resulta sa naasoy pasulit diin 7% sa kapin 12,000 nga mikuha niini ang nahagbong. Apan wa hinuon gipahibaw kung asa nahasakop nga dakbayan o baka lungsod ang mga magtutudlong nahagbong sa pasulit sa DOST. The GI is very clear that at least one member of the electoral board must be certified by the DOST. So there are 3 members, so at least one. Samtang giklaro ni COMELEC 7 Regional Election Director Attorney Francisco Pobe nga mamahimurang bayluhon ang taha sa mga sakop sa electoral board nga nakapasar ug sa wa nakapasar sa DOST theoretical and practical exam. Kaya ang importante nga na diha lang, kanag yung chairman o ang poll clerk. Ang mga ginay dapat mo. Ang third member, mura ka ng taga-prepare. Clerk lang na siya, taga-prepare naman lang siya sa mga papel. Basig, at sa ibutang na lang sa pagka-third member. So, ang katong dili mo pasar, pwede na to sa ikatulo. Ang chairman o Ikatulo. Ang rule man go, dapat mapasar gid sila tanan sa DOST exam. Local campaign period subay sa 2025 midterm elections nagsugod na karong adlaw ug subay niini simultaneous operation baklas gipahigayon. Sa dakbayan sa Sugbo, nagmalinawon ra ang unang adlaw sa pagpangampanya sa mga lokal nga kandidato. Kini uguban pa ang gitutukan ni Alan Domingo live. Lan. may buntag gisugdan ang Operation Baklas nga gipanguluhan mismo sa Commission on Elections, inabagan usab sa Philippine National Police ug uban pang mga line agencies in line usab sa pagsugod karon sa kampanyang lokal alang sa mga kandidato magpapili sa local position. Sa dakbayan sa Sugbo gipanguluhan ni COMELEC 7 Regional Director Attorney Francisco Pobe ug Attorney Ferdinand Guheldi, Election Officer sa Cebu City South District ang Operasyon Baklas. Giabagan sila sa DPWH ug ubang ahensya sa kagamhanan sa pagpanglaksi sa tanang mga campaign posters gawas sa designated poster area. Halos tanang mga kandidato sa tanang partidong lokal adunay gipangtaod nga campaign posters gawas sa common poster areas. The next time around nga makita nato gihapon nga naa sila naghimo og mga posting sa mga illegal areas or not allowed areas, ato na sila isyuhan og notice to detach or to take down within 72 hours. Otherwise, we will be forced to issue them the show cause order. Apan nasigpatan sa COMELEC ang mga posters nga gibutang sa designated campaign areas apan gitangtang gihapon kay napakyas pagtuman sa lagda. Kinahanglan magtukod silang skeleton diin dito nila ibutang ang ilang mga campaign materials at their expense. Gani na buntag sa barangay San Nicolas proper pa lang ang narumbo sa Operasyon Baklas. O sulod lang sa 2 ka oras na puno na ang dump truck sa mga nalaksi nga campaign posters nga gibanabana moabot sa 3 ka tonelada. May dato ang mga kandidato nga nanaod ani ang mga sakop ilan na lang tani pakuha. Samtang gihulagway sa COMELEC ug sa kapulisan nga malinawon ra ang unang adlaw sa kampanya sa mga kandidatong lokal. Hopefully, mauna siya ang trend until such time nga election day will come. Sa Lapu-Lapu City, girumbo sa composite team ang mga poste ug mga skywalk diin gibutangan sa mga campaign posters. Mga pa-national man o local candidates sa mga campaign posters gipanglangkat kay wala man ibutang sa mga designated areas. Samtang wa nay mahimo ang COMELEC sa mga posters nga gibutang sa mga tricycle tungod kay aduna kini pagtugot sa mga operator. Kada membro magbutang ko, no? So, may patuol sa mi kay as an member ba. Wala nagbutang ko. Kami mga membro sa pulungan. Depende ra sa mabutang. Pero may istorya pabutangan ya. Kami kay wala pa may kabutang kay sa akong side. Umubutang ko sa akong parkingan, na mga bata, langkaton ra gyapon mo na wala sa akong butang. Wala na yung nagipugo sila, kanang gibayaran sa gigpitan sila, wala. If there is a complainant, the complainant must prove that there is kanang will of the candidates nga nagsugo sa ila. Sa dakbayan sa Mandawi, mahimo usab og Operation Baklas sa mga otoridad kaganina. Gisuhid nila ang mga dagkong dan og
gipangkuha gyud ang mga campaign posters nga wa sa designated areas. Kadaghanan sa mga gipanglangkat ang mga nakabutang sa postes kuryente. Apan may uban pang naglisod sila kuha tungod sa kahabog nini. Mapagani pagsugod sa baklas, ubay-ubay na ang nagkuha og halos napuno na ang truck nga gigamit. Naatay weekly nga baklas yun. Oo. Pero we encourage mga kandidato nga tabangan na lang po ang COMELEC, no? Nga tangtangon na lang nila ang mga posters outside common poster areas. Kiniusab ang nahitabo sa COMELEC Negros Island Region. Apil sa gibaklas ang mga oversized tarpaulins sa mga kandidato. Subsob ang Operation Baklas sa nakadayang lugar sa Eastern Visayas. May padayon ang pag-awhag karon sa Commission on Elections alang sa mga kandidato nga sila na mismo ang manangtang sa mga posters nila nga illegally posted. Kay sinimana namatod pa ang ilang pagpahigayon sa Operation Baklas. May Daghang salamat, Alan Domingo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ipa-regulate sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kining paggamit ug pagpamutang og mga tents sa karsada mismo. Sama na lang kung dunay mga aktibidad o baka haya sa patay aron di makabalda sa trapiko. Ang report ni Nico Sereno. Mga tents nga anaa sa kalsada, usahay makan-an pagyod ang lane sa mga sakyanan. Sama sa ubang lugar, masinati sab kini sa Mandaue usahay. Pananglit kung dunay haya sa patay, sama ning among nakuhaan sa usa ka iskinita. Ang mga nagbilar ana sa mga lingkuranan nga gipahimutang. Hinuon among naobserbahan, gipadaplin ra ang mga bangko aron dili mababagan ug makaagiman gihapon kung may mulabay nga mga sakyanan. Kining maong mga tents sa kalsada, ma-highway o barangay road man, usa sa nahisgutan sa board meeting sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue, CONTIM. Kay matud pa, makapabugat sa trapiko. Kato sa DM Cortez, katon sa Paknaan, nga nagsunod og kamatay, tunod jud to kapatay. Wa nang tangtang kay namatay na sad ang ingon sa to, paghuman namatay na sad. Ang problema ha ginamo ato nya DM Cortez. DM ka na padung sa Kansaga? Padung Kansaga. Ang Pila ito murag 20 gito ka adlaw, murag almost 1 month. Sugyot sa team sa mga barangay, mag-identify og lugar nga hayaan kung may mamatay nga konstituente. Labi ng pagpagamit usab sa mga kapilya alang niini. Nga kung mahimo atong tagaan gani og luna gani kanang mga ingon ana ba mga mortuary rooms or kanang places sa ilang barangay, for example kapilya mga ingon ana ba, or kanang naa sila extra rooms sa ilang barangay nga kung dunay mga patay sa ilaha nga moabot gyud sa dan, kinahanglan didto lang unta. Apan kung di man kalikayan o wala gyud kahayaan, gusto ang team nga maparegulate lang ang pagpamutang og mga tents sa dan. Magsabot ra sa niya mi sa amuang side, pila ka adlaw lang pwede kay di man sad pwede nga tibuok 9 days diha maglatag diha og kanang tent sa dalan, no? Kay taas na kayo na nga kuan. So di mo na mag-set mig parameters pila lang ka adlaw among i-allow ug kung mahimo kung pwede ba nga kanang during the day tangtangon. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Parehong gitataw sa Cordova Police ug COMELEC Cordova nga walay nagpa-blotter o baka misangat og formal nga reklamo kabahin sa gikatahong death threat nga nadawat sa usa sa mga mayoral candidates sa lungsod. Matod sa Cordova Police, kay social media post man ang tinubdan sa maong taho, busag gikinahanglan pa nila kining i-verify. Ug kung matuod man gani kini, mamahimumang mudangup usab sa COMELEC ang maong kandidato aron makapangayo og guidance o giya sa iyang mga laka nga buhaton. Dugang sa Cordova Police ug COMELEC Cordova pabiling malinawon ang lungsod bisan ning opisyal ng pagsugod sa campaign period sa mga local candidates. As for the post, di man ako makita siya nga threat. Okay, we still have to validate the page kung kinsa to. We do not know the side. Yeah, once nga na verification tanaw no sa namo o kuan tuloy iskutan sa namo siguro inya og mag-conduct na yung MGSCC nila ni Chief. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga tinun-ang atletang talisaynon nga midaog sa Central Visayas Regional Athletic Association Consiveraa 2025 gihatagan og cash incentives. Gipasidunggan sila atol sa pagbukas sa Talisay City Track Oval ug soccer field sa miaging adlaw. Ang report ni Femari Dumabok. Tag 10,000 pesos ang nadawat sa atletang naka-gold medal, 7,000 pesos alang sa silver medalist, samtang 5,000 pesos sa mga bronze medalist. Nakakuha og 5 ka gold medals ang Talisay City Division, laing 4 ka silver medal og 12 usab ka bronze medals atol sa Consiveraa 2025. Sagad sa mga atleta nang hawod sa boxing, billiards, chess, taekwondo, table tennis, arnis combat ug uban pang sport events. Ang mga atleta lakip sa mo representar sa Central Visayas alang sa palarong pambansa. Gihatagan sila og award atol sa blessing ug pagbukas na sa track oval ug soccer field gahapon sa hapon. Ang track oval ang libre pa nga magamit ni bisan kinsa nga gustong mag-ehersisyo. Sugudayon kining gidagsa gahapon sa hapon sa mga talisaynon. Mato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga sa pagkakaron libre pa kining magamit samtang gihingpit pang ordinansa nga maglatid sa lagda niini. Ug kaya naa sa sud sa eskwelahan ang track oval hinungdan nga abli og magamit lang kini sa mga oras nga alas 4 sa kadlawon hangtod sa alas 8 sa buntag. Mubalik og abli sa alas 4 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi alang sa weekdays o adunay klase. Samtang sa Sabado, Domingo ug holidays bukas na ang track oval sa alas 4 sa kadlawon hangtod na sa alas 8 sa gabi. Ni-announce ko yesterday for the meantime para makakita mig mga problema na maabot because this is the first oval so that we can find problems and find solutions. It will be open for everyone now. Up until the ordinance will be passed, it will be free for everyone. Dugang sa mayor nga ang mga atleta mas makabansay na sa ilang kompetisyon o makaaghat sa uban usab alang sa pagpasingot aron dunay himsog nga panlawas. Uban ni Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka fruit stand ang gidayo sa mga tao nga gustong magpabugnaw. Taliwasan na sinati nga init nga panahon tungod sa on-the-spot pampawagtang sa kainit sa nagkalain-lain nila mga dalit. Kung unsa og asa kini, sayro nato sa report ni Alan Domingo. Kini ang sosyal nga assorted sliced fruits nga gibutang sa covered plastic cup nga gipasosyal sa payong-payong nga gibutang sa ibabaw niini. Gitawag kinilag pika-pika. Adunay pinya, watermelon, mangga, ubas ug uban pa alang sa mahilig sa prutas instant kauna kay hiniwa na madaan. Samtang kung gustong mo dimdim sa kabugnaw ang fruit salad nga gibutang sa container ang tubag nini. Parihura sa hiniwa nga assorted fruits ang gibutang sa bugnaw kaayo nga juice ug igo gyud makatagbaw sa kauhaw. Gilevel up gyud nila ang ilahang pampabugnaw pinagi sa ilang fruit shake nga assorted nga prutas usab. Adunay pinya, dragon fruits, mangga ug uban pang sagol. Kining tanan mapalit lang sa fruit stand daplin sa kalsada sa Barangay Tisa. Assorted fruits ni siya and depende sa size ang iyahang presyo. So kanang ilahang fruit salad, ma'am, tag 20 ug tag 50. So ato ang tilawa na. Okay. Dami ha? Perfect siya karon nga ting-init na mga kapuso. Makadani usab ang dapit kay napuno sa nakadayang prutas nga gipamaligya sa rasonable usab nga presyo. Kadtong hinugna, mao ilang gihimong pampabugnaw, inay mausik gihimo na lang nila kining putahe sa prutas diin gipaniguro nila nga dili padaot ang ilang gihimong shake ug fruit salad busa luwas kining kanon. Kusog karon kay ting-init man. Mao jud sir. Pila na mo kabuan nag-business dire? Buwan kape na. Nakauyon na usab ang mga pamapalit kay instant nilang matilawan ang ilang kinaham nga mga prutas. Bago pa lang ang prutasan sa dapit apan inanay na kining nagkadani sa mga tao nga gustong matambalan ang kahuhaw tungod sa nasinating kainit karon sa panahon. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network nga GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo.
Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Ning naghinapos na ang Women's Month, gilusad sa Talisay City Police ang mga babaeng pulis nga mangu sa pagpahigayon sa pagpatrolya o police visibility sa sudunong bahin sa Barangay Tabunok. Mga babaeng police personnel na usab sa Talisay City Police mo'y mulusad sa Oplan Bakal, Oplan Bulabog o ang pagsita sa mga nakalapas sa City Ordinance o guban pang balaod. Labi na ang pagpatuman sa curfew kung ang pagsita sa mga batanon nga anaa sa mga internet cafe o baka nagsuroy-suroy bisan kung alas 10 na sa gabi. Mato ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag nga usa kini sa paagi nila aron makita sa Talisaynon ilabi na sa kabataan ang lahi nga imahe sa kapulisan. Diin ang mga babay sagad makita nga maayong mutagad, daling maduulan ug di kahadlukan ug kunway sa laon. Giingong mas sayon ra usab silang mamadlong kay inubanan man sa kaluoy ug pagkamahigalaon bisan pa nga anaa sa pagkahigpit batok sa mga badlungon. Dugang ni Maramag nga ang maong pagpatrolya sa mga babaeng pulis dili lang kutob karong buwana pan sa kanunay na. I'm very confident that our policewomen are capable. They know not only shooting skills but also sa pangamot, like trained na sila. I just want also nga makaila nga ang atong mga babae nga mga kapulisan is not only built for office but also built for the field. Bagong municipal jail sa lungsod sa Konsolasyon, Tukuron. Gihimo na ang groundbreaking ceremony alang sa bagong pasilidad nga pabarugon sa Barangay Panas sa maong lungsod. Gipangunayan ang kalihukan sa mga opisyales sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP ug sa lungsod pinaagi ni Mayor Teresa Aligado. Ang 1.5 hectare nga luna ang gipalit ug gidunar sa municipal government ngadto sa BJMP. Gigahinan kini og 184 million pesos gikan sa Department of Interior and Local Government kun DILG alang sa katukuran sa pasilidad alang sa mga persons deprived of liberty. Nahimo na lang usa ka shallow low pressure area ang LPA nga katapusang nasigpatan sa Pag-asa mga 60 kilometers north of Hinatuan, Surigao del Sur ug posible ra kining mahilis karong adlaw o baka haugma. Ang naasoy shallow low pressure area ang hinungdan sa nasinating mga pag-uwan karon sa Eastern Visayas. Samtang dinhi sa Central Visayas, posibleng masinati usab ang mga isolated rain showers o localized thunderstorms tungod sa easterlies hangtod karong weekend. Apan subling pahimangno sa Pag-asa nga siguro duon gihapon nga likayan ang direktang pagpabantang sa adlaw ug kanunayon ang pag-inom og tubig kay masinating gihapon ang 36 degrees Celsius nga heat index dinhi sa Central Visayas hangtod ugma. Ang maong sukod sa heat index nabutang na sa extreme caution category. And this weekend, expected na to ang Visayas is high chance gihapon na moderate to high chance makasinatit ang mga pag-uwan o kini mga thunderstorms tungod gihapon kini sa easterlies if mahilis kining low pressure area. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisda, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso ug happy weekend!